Ang bagay ek number o edisine jeta isu ngangkangkai jei netang nang sungai bora obah ni kogrutha CPM Congress BJP joto je guarantee riman nai ang chini ang tiprasang BJP neta ang nang guarantee ro je o 60 din lahana rakha khain narakna ba sing naragi angmo tiprasi se abo tomnai hne je guarantee na guarantee ba buku ba guarantee ya good fish suyoi jori se stamo suyoi jori sa nga guarantee no ang jori se naimali ang kangkai ba norno rimali ang kangkai ang on naing ka ang soisai goisio ang 2 বছর jal khatok na ini je guarantee riman nai borno no put na bagai ang north national number 2 abok chine existence the survival equation tong haise kari kachine education facilities kari kachine tam nai economic development nor joton saimang taun je bekar kobangma kono lama kare byabsa banijyo khainani baba ki income khaijana ne aun bagai economic development the education development abong ka belai ki important aun bagai abuno tuyei je guarantee renai ba abo haike khainani nai je OPOs yei je assurance renai borok no buat nani bagai haste ni jo tuti pasal borok no edisine au photo sini tiprasa media norok joto no ani khani hamjak ma sibai ya faro tai norok ni channel no nai to nai haste ni tiprasa lukorok no ani khani khaksangma hamjakma sibai tai okra rokno kholomong ya pharo tinio ang বিশেষ খাই ওয়ান সুকা যত তীব্র হাসতেনে আনি তীব্রসা যে মিডিয়া তংনাই বরক বাইদিসা আং কক সালাইনানি হনাই তাই আনি বখানি কক ন নরকনি বিসিংতै খেলা হাসতেনে যত তীব্রসানা সাকলাইনানি বাগै ন তিনিও আং নরক ন দিংমানি আরনি বিসিংগ number 1 point na kangkai norok kanu saimano tai hasteni joto lokorok saimano ang khoroksa tibrasa neta plus BJP ni supporter aune bagai 2016 ni last digi august de september ang BJP o join khaika এবং BJP join khaimani karon obono ajarao CPM sarkar tongko CPM rok CPM party, CPM সরকার ত্রিপুরা ত্রিপুরা সারকনে ইয়ারং তান সুই রেখা এবং আই ইয়ারং তান সমানো কাতিরিনা নিকাকে একমাত্র আপ্রো CPM ন সরকার সলাইনা বলে তাই কোনো পরীক্ষা ফিয়াবা আজরাও কেন্দ্র হাঙ্কাঙ্কাঙ্কাই BJP সরকার তো আগুনে বাগাইনো আজরাও চিনি ত্রিপুরা রিজিয়নাল পার্টি কাইসা কারাক দङ IPFT বরক সানো আলাদা রাজ্য এবং আলাদা রাজ্য মারনাই এবং মাননাই আবহাই ইমাং নুকুইন সানলাই মানে ফিয়াবা আবুনা 100% সাপোর্ট খাইয়া যারাও হাইবনা সেপারেট স্টেট মানান থাঙ্কাঙ্কাঙ্কাই মিনিমাম বনি যেটা মুভমেন্ট কম হনিন 20 ইয়ার্স গোবাং কাঙ্কাঙ্কাঙ্কাই 100 ইয়ার্স 100 ইয়ার্স টার্গেট নাই মা খাইনাই এবং আ পরিকল্পনা নুকিয়ানি বাগে আঙা জরাও IPFT ও জয়েন খাইলিয়া আজরাও আং BJP ও জয়েন খাইকা তামনি নমলে যেটা তাবুক কক কিসাবাই সানা থাঙ্কাঙ্কাই 125 amendment bill that means north east 10টা 6 শিডিউল দङ অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দङ আরনি বিসিङ বড়ো টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আবুংখা সবচেয়ে ডেভেলপ এবং আপগ্রেড খাইজাক এবং সিমিলার টু ইউনিয়ন টেরিটরিনি কিসা তলাব বনি যেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার আউন বাগৈ আজরাও BJP সেন্ট্রাল রক সাকা নরকন স্টেট কাউন্সিল রনাই হনাই হাঙ্কাই স্টেট কাউন্সিল মিন্স আই স্টেট কাউন্সিল মিনিং হাঙ্কাঙ্কাঙ্কাই তিনিও বনি স্রাই স্রাই খাতামো 125 amendment bill লোকসভাও পাস সংখ্যা রাজ্যসভাও তাও পাস সংখ্যা রাজ্যসভা তিনি জরিছে পাস খাই রাখাঙ্কাঙ্কাই তিনি ত্রিপুরানি তৃতীয় এডিসি ব তামনাই BTC নি দাস যেটা
किसा तला जेता 244A जेता कॉन्स्टिट्यूशन जेता सजाक तो माने आबुनि सिमिलार टू बनि एडमिनिस्ट्रेटर बा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जामो ताउराम सिरि जों स्राय सागांगा बर' टेरिटरियेल काउन्सिल इनका आबुनो रेना होने गयसि उइनो आबुले मानि मानु होनैनो आं बीजेपी आजाराव जइन खायमानि एवं गुबै राज्य लोकसभा बिल पास खालायजाक बरकताबो ताबुक जदिसे तिने खाना बा आबो हाइके संसदो जदिसे राज्यसभा बिल पास खायजांके नाबो खायसा आइनै थांचिनाय जेमन जे 1994 त्रिपुरा 6 शिड्यूल प्रोविजन करै आ जे प्रोविजन 1994 राज्यसभा लोकसभा पास खायजा 18 तारिख 18 আগস্ট 1994 23 আগস্ট आबुं हांकांकांकांकाय राज्यसभा 18 আগস্ট 1994 23 আগস্ট 1994 18 19 20 21 22 23 7 টাকা बिसिङानो पहिला 7 টাকা सिगां राज्यसभा लोकसभा पास खायजा 7 টাকা परे लोकसभा बिल पास खायजा 1994 नि 23 আগস্ট हांकांकांकाय त्रिपुराव 6 शिड्यूल आइन चालू खालायजाका आबो अ कन्स्टिट्यूशन ताबुक दं मंखा भारतनि संविधान ठीक अब हायनो आपग्रेडेशन नोंना नांगौ हनै आपग्रेडेशन नोंका मो अर सिजाक दङ नायदि नरा जतन फटो नायमानो अमं गांगांगांकाय ए मेमोरेंडम ऑफ त्रिपुरा ऑटोनोमस स्टेट काउंसिल दा बीजेपी जनजाति त्रिपुरा प्रदेश तो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉपी तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी फॉर काइंड इनफॉरमेशन अब 2018 नि जानुवारी मासो त्रिपुरा नि ताबुक जे विशेष खायै मिया स्पीकर नाइचिनि रामपद जमातिया बो ताई निनि अशोक देवबर्मा देवव्रत कलय आबाके सिनियर नेटार थांनाय जानुवारी मासो अ कपि नो बरक रिखासे अ कपि इनका आंनो रहर अ कपि स्नामनाय गांगांगांकाय एक नंबर गांगांकाय जिष्णु देवबर्मा ताबुक महाराष्ट्र नि बीजेपी महाराष्ट्र नि राज्यपाल गवर्नर 2 नंबर गांगांकाय आं दङ 3 नंबर गांगांकाय कार्तिक जमाति एडवोकेट टाइप खालायनाय गांगांगांकाय ताबुक चोरीलामनि बीएससी चेयरमैन दाकुलो देवबर्मा गमानि कम्पिउटार ताबो दंखौ अ कपि नो बरंना आंकारि वइ स्नामै अ सेम टू सेम बरंना बे हरो 3 कपि फियाबा 2016 पाइका ताम काइसा हाना हाय 2023 18 फाइ 23 ताम पाइका ताबो 23 नि सिमि ताबो 3 বছর চলি दङ ते 2 বছর दंख 10 বছর कानानि 8 বছর का 8 বছর टोटली त्रिपुरासानि जेता कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन पण नंतुन त्रिपुरासानि जेता सर्वाइवल पण नंतुन त्रिपुरासानि जेता एजिस्टेंट पण नंतुन त्रिपुरासानि जेता हारमानि त्रिपुरासानि रक्षा खालायनायनि बागै आ हानो पर्यन्त रक्षा खालायनायनि बागै 8 বছর बीजेपी गभर्नमेंट बरक तामनाय आबनो इनिशिएटिव नालिया तिनिओ मिया उसगाङो एडिसि इलेक्शन डिक्लेयर जा ताबो बरक सावो आं वेबसाइट दं माने एडिसि इलेक्शन सिगां त्रिपुरासानो बीजेपी रक हामजागौ गांगांकाय बीजेपी रक जदि से त्रिपुरासानि भोट नो नांगौ हनै गांगांकाय इलेक्शन डिक्लेयर होननानै सिगां बरक ओ जे 125 एमेंडमेंट बिल नो त्रिपुरासानो रोखोमा आबुं गांगांकाय त्रिपुरासानो हामजागमानि परिचय फियाबा बरक अबनो 125 एमेंडमेंट बिल नो ताबु बरलिया बरक सावो उलर नै नै गाउन बागै उल माने न माने बरक जे 100 बागे 100 नि बिसिङाव 1% बरनो बिसास खायमानो 99% बिसास खायजानाय को गेता अबंके तिनिनि बास्तव को गाउन बागै आं निजे तामनाय सम्भव बुंलिया बीजेपी त्रिपुरासानो 99% हामजागिया 1% से हामजागो आउन बागै आ 99% आनो हामजायानि बागै आं बाद दं खातिनि बीजेपी या कारनानि आउन बागै मंखानि रेजिगनेशन लेटर
ang norokno porikha narnai to the Honorable Mr. Nitin Nobinji, President of Bharatiya Janata Party. Subject Gangai resignation from primary membership of BJP. Respected sir, I Mr. Bising Deborma, a primary members of the Bharatiya Janata Party from Tripura Pradesh, hereby tender my resignation from the membership of the party. Reason. The reason for my resignation is the continued deprivation of the development and the failure of fulfill commitments made to the Tiprasa people of Tripura. Their survival and existence have been neglected, and I cannot longer remain associated with a party that does not upload its promises to my community. I request you to kindly accept my resignation with immediately effect. Yours sincerely, Bishing Deborma, Tripura Pradesh. Copy to Honorable to Mr. Rajiv Bhattacharjee, President Tripura Pradesh, for kind information. Obong Khani, Jata Tini Norok by Banor Bishing Tiklay Dofano, Sanamo Somani. Omono tuinga ang Jata Norok by Malay, Norok by Cox Halanyani, Tai Norok de Bishing Tui. Jata Buskani, Jata Tamai, election fighting. Election money tamo. Sung Tamnai Indian citizen. Citizen is our fundamental right to. আমরা আপ ফান্ডামেন্টাল ন রাইট ন নানান থাঙ্গা কাঙ্কাই যে সময়ে ইলেকশন আবো আই ইলেকশন কাঙ্কাই जों ভোট দনানি সুযোগ মানো নেতা সংনানি সুযোগ মানো আউন বাগৈ যে जों জানো ভোট দুই নেতা সংনাই বংখা অবহাই হনাই গসি মানাও যে নিনি ইংই আং নিনি ডেমোক্রেসি রাইট ন 5 বছর যে টার্ম তো মানে নং যে কোনো জায়গাও deprive খাইজাখা আ deprive খাইজাক মানো নিনি ইংই আং বাসাওই ননো নিনি constitutional jata nini jata tamnai fundamental right to mona abono nai re nai opongkha actually election ba neta songlai mane ko tabuk chinoron ingka ka tamong nai chinoron ke monong nai chini tamna chini nango je chini অস্তিত্ব রক্ষা খাইনি বাগৈ 17 বছর আন্দোলন খাইমানি ফলে টিউজিএস ত্রিপুরা উপজাতি যুবক সমিতি সামাচরণ হরিনাথ দেববর্মা নগেন্দ্র জমাতিয়া দ্রৌ কুমারী আং বরংনি নেতৃত্বে বুদ্ধ দেববর্মা বরংনি নেতৃত্বে 17 বছরনি আন্দোলন খালাই जोंना পাইছা সিক সিদুল রিকলাংখা মেপ জাগা রিকলাংখা আবংখা নিনে আনি যতনি বাগৈ তাবুক যে কামিং জেনারেশননি বাগৈ ফিয়াবা আ হাত কামাই তংখা আউন বাগৈ 1 নাম্বার ও এডিসিনে যেটা ইস্যু হাঙ্গাংকাই যে নেতা নামু সংনাই বড় অবাহিনী কগ্রথন সিপিএম Congress, BJP, jotono. Je guarantee riman nai. Ang chini ang tiprasang ni BJP neta. Ang nong guarantee ro. Je o 60 din la hanang rokha khain narokno ba sing naragi ang mo tiprasi ese abo tomnai hnai je guarantee nai. A guarantee bo buhu ba guarantee ya. Ut fees suyoi. Jori se stamo suyoi. Jori se ang guarantee no ang jori se naimali ang hangkai ba norno rimali ang hangkai. Ang on naingka. आं सयसाय गयसिओ आं 2 বছর জেল খাতকনাय हिनि जे ग्यारान्टी रिमाननाय बरनो भोट दोनानि बागै आं नर्कनि चेनेल टेक्लेटि ब्रासद फ्रांनां को नम्बर 2 आबोचिने एक्जिस्टेंट सर्वाइवल नि क्वेश्चन दं हाइसे गरिखाचिने एजुकेशन फैसिलिटीज गरिखाचिने तामनाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट नर जतन साइमान ताउ जे बेकार गोबांमा कोनो लामा करे व्यवसाय बाणिज्य खालायनानै बाबा के इनकाम खायजानानै आउन बागै इकोनॉमिक डेवलपमेंट তাই এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট আবং খা বেলাইকি ইম্পর্টেন্ট আমরাগে আবনো তুই যে গ্যারান্টি রনাই বা আবো হাইকে সামখানানি হনাই যে কোড ফিওস হই যে অ্যাসুরেন্স রনাই বরকনন ভোট দনানি বাগৈ হাস্টেনি যত তিব্রাসা লোকরকন এডিশনে অ ভোট আং যতন নক কিয়াবা जों ও জায়গা আং তাকিসা কয় নাই চিনি বিসিङ যেটা ইলেকশন তৈ पार्टी न तो ये बुलाई तगलाई वालाई माने आबुनो
যতনে থানি নাং ইয়াকুং ইয়াক রমই কয় যত পার্টি লিডারনে থানি না ইয়াকুং ইয়াক রমই কয় আং তামনাই আবো হাইকে আ পরিবেশ টুবু ইয়াংনাই তংনানি বাগै তাই নরমনি বিসিংতৈ খেলায় আं পাইथागौ